पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद जय जय श्री राम भारत माता की বৰপেটাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আৰু বজৰং দলৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত হিন্দু পৰ্যটকৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদী বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আৰু বজৰং দলৰ উদ্যোগত আজি বৰপেটা উত্তৰ আমতলত এক প্ৰতিবাদী আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান উদযাপন কৰা হয় উক্ত কাৰ্যসূচীত সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকি পাকিস্তানৰ পতাকা আৰু মানচিত্ৰ জ্বলাই পাকিস্তান হুঁচিয়াৰ পাকিস্তান মুৰ্দাবাদ আদি বিভিন্ন শ্লোগান যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত নিহত হোৱা সকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে সনাতনী হিন্দুসকলক যিদৰে টাৰ্গেট কৰি কাপোৰ খুলি হিন্দু হয় নে নহয় চোৱাৰ পিছত হত্যা ঘটনাক তীব্ৰ নিন্দা জনোৱাৰ উপৰিও ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য কয় যে উক্ত ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত যাতে পাকিস্তান নামৰ দেশখন মানচিত্ৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম ক্ৰান্তি সংবাদ पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद जय श्री राम पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता के जय भारत माता के जय पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद जय श्री राम 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 नमस्कार जय श्री राम आज आम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल और बजरंग दल फाल प्रतिबादी कार्यसूची इतना करूँ काश्मीर पहलगामत जी हत्याकांड हल आम सनातनी हिंदू जी धरणे टार्गेट कर उल्लंघन कर धर्म चेक कर जी धरणे बर्बर धरणे हत्या करा हल এইটোৰ प्रतिबाद आज आम करूँ पाकिस्तान पुतलिका दाह करूँ पाकिस्तानी जिहादीर पुतलिका दाह करूँ पाकिस्तान पताकाओ जलालो आम आज गति के यार आम हकियाई दी विचार पाकिस्तानक प्रतिक्रिया जाते कर्म नकरे ना क्योंकि आम राष्ट्रीय बजरंग दल पाकिस्तान घुसी सोमाई गए पाकिस्तानी मार श्रद्धांजलि दिलो आम और एटा कथा कब विचार भारत सरकार साहस क्यों पाए पाकिस्ताने आज पाकिस्ताने दुदिन पिछत जाए पाकिस्तान मानुह जिहादी गिलाने सोमाय काश्मीर हिंदू हत्या कर साहस क्यों पाए यार एने प्रत्युत्तर दी लगे पाकिस्तान भारत सरकारे जाते अनागत दिनत पाकिस्तान मानचित्र जाए और पाकिस्तान साहस जाते द्वितीयबार नापाय।